निज गाँ धातापुर पाई गौरव आनिले कृष्णा और हिमांशु। युक्त दुई परीक्षा 2026 रे 586 और 558 नंबर रखिछन्ति। युक्त दुई विज्ञान परीक्षा रे चलित वर्ष उल्लेखनीय सफलता हासिल करी स्थानीय अंचल पाई गौरव आनिछन्ति मेधावी छात्री कृष्णा और छात्र हिमांशु। दुई जण जाला भाई भौणी अटंती। भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत ओढ़ुआ पंचायत धातापुर ग्रामर भजराम और सविता महाराणा द्वितीय संतान अटंती। बिना कोचिंग रे निज परिश्रम रे सेमाने सफलता पाइथिबा कहछन्ती। कृष्णा कुमारी महाराणा चलित वर्ष युक्त दुई विज्ञान परीक्षा रे 600 नंबर 586 नंबर रखिथिया बेले हिमांशु शेखर महाराणा 600 रु 558 नंबर रखिछन्ती। सेमानकर ए सफलता पाई विभिन्न महलरू शुभेच्छार सुओ छुटिछे। दुई जण भाई भौणी भुवनेश्वर बीजेपी स्कूल द्वादश श्रेणी रे अध्ययन करुथिले। सेमाने बापांको निकटरे रही बिना ट्यूशन घरे दैनिक 10 रु 12 घंटा परिश्रम करुथबा कहिसंती। भविष्यत रे एरोनॉटिक्स इंजीनियर हेबाकू लक्ष्य रखिछन्ती से। सूचना अनुसार उक्त जाँला भाई भौणी पिलादिनरू परिश्रम करी विभिन्न प्रतियोगिता रे कृतित्व हासिल करने सहित विभिन्न परीक्षा मध्य कृतित्व हासिल करथिबा सेमानक मां प्रतिक्रिया रे कहिसंती। गत 2023 रु 24 शिक्षा वर्ष रे 10th श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे भौणी जिला टॉपर होइथिबा बेले भाई ब्लॉक टॉपर होइथिबा तांको मां कहिसंती। सरकारक पक्षरु किछि सहयोगी मिलिले सेमाने आहुरी आगको जिबे बोली आशा रखिछन्ति। सर मो नाम हूँ हिमांशु शेखर महाराणा। सर मैं बीजेपी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर कॉलेज रे पाठ पढ़ू। चलित वर्ष केते नंबर रखियो? चलित वर्ष 600 नंबर 558 नंबर रखी। केते खुशी अछि? बहुत खुशी छी सर। ए दिन को केते समय परिश्रम करथि? दिन को मु 10 रु 12 घंटा परिश्रम करुथले। केते कोन करथि? सर मो मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी पेपर दिए आ स्कूल जीवा परे मो घर को आसी सेल्फ स्टडी करे। मो कोनसे प्रकार कोचिंग सेंटर सहायता नेतली केवल टेस्ट पेपर फॉलो करी आ टीचर्स मानका स्कूल टीचर्स मानका नोट्स को फॉलो करी मो ए सफलता हासिल करी छी। ये सफलतार श्रेय काहाको देबे? ए सफलतार श्रेय मो प्रथम बापा मां को देबी तापर स्कूल टीचर्स मान को देबी। एगेन कोन लक्ष्य? तार मोर जने इंजीनियर हबा लक्ष्य अछि आ देश में सेवा करबा लक्ष्य अछि। जूनियर छात्र छात्री मानक कोन उपदेश देबे? जूनियर छात्र छात्री को एक बड़ उपदेश देବାକୁ चाहेबी जे आजिकल छात्र माने कोचिंग सेंटर पर और ट्यूशन ऊपर डिपेंडेंट होई पाठ पढुछन्ति। से माने भाबुछन्ति कि ताहा बिना भल मार्क परीक्षा अणा ही जाई परिबा किंतु यह संपूर्ण भूल कथा। मु निजे कोचिंग सेंटर बिना पाठ पढ़ी आज 93% स्कोर करछि। तेणु एही एग्जांपल को समस्तकर माइंडसेट। मोर नाम कृष्णा कुमारी महाराणा। को कॉलेज? मु बीजेपी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर रे पढुछि। चलित वर्ष ये जो एग्जाम रे केते मार्क आपण हासिल करबे? चलित वर्ष एग्जाम रे मु 600 रु 586 स्कोर करछि। केते खुशी अछि? खुशी तो बहुत अछि। और कोन कहबी जो केते समय पढुथिले दिन को और ये जो सफलता पाइले काहा खुशी अछि? मु दिन को प्राय 10 रु 12 घंटा परिश्रम करथिली। सफलतार श्रेय निश्चित रूपे बापा माँ को एवं निजर स्कूल टीचर्स मान को देबाक चाहिए कारण से मानकर नोट्स को फॉलो करके आउ सेल्फ स्टडी जहाँ कि मु स्कूल रो आसला परे करि थाए ता द्वारा मु निजर एते भलो स्कोर करि पारि छी। शिक्षक मानकर जो पाठ पढ़ा शैली केमती कोन अछि स्कूल लेवल आ केमती फॉलो करके पड़े? टीचर्स मानकर पाठ पढ़ा शैली मो हिसाब रे तो बहुत उच्चरे थिला। तेणु आजिकल पिला माने जेपरी केवल कोचिंग जाए स्कूल आसबार वंचित होउछन्ती मात्र मु ताहा कर नथली। मु बिना कोचिंग रे केवल स्कूल जाए स्कूल टीचर्स मानकर नोट्स को फॉलो करी एवं तांकरी गाइडलाइन ही एते सफलता पाई पारि छी। आगामी जो पिला माने आछन्ती आपन को जूनियर पिला माने समान को कोन वार्ता रहइबो? आगामी पिला मानक मु भी एही एक मुख्यतः उपदेश देबाक चाहिबी जे समाने केवल स्कूल रे एडमिशन कर देले होबनी। स्कूल रे ही तांकर एक चरित्र गठन सहायक होता है। तेणु से कोचिंग उपरे डिपेंडेंट न करी स्कूल टीचर माने से माने ही जहाँ कहउचंती हेल्प करूचंती एवं टेस्ट पेपर एवं मुख्यतः सेल्फ स्टडी द्वारा निजर परिचय सृष्टि कर
ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ସଫଳତା? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସବିତା ମହାରଣା, ଘର ଇରମ ଓଢୁଆଁ ଗାଁ। କଣ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି +2 ଏକ୍ସାମରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ? ଖୁସି ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି, ଟିକେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଖୁସି ଅଛି ଆଉ। କଣ କହିବେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମାନେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନେ ଲେବରିୟସ୍। ଆଉ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟରୁ ପଢ଼େଇକି 10 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଛି। 10 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେ, ବିଜେପି କଲେଜରେ ବାପା ମା ପାଖରେ ରହିକି ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼େଇଛି, ପିଲାମାନେ ମୋର ବହୁତ ଲେବରିୟସ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଲେବର କରେ ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଲେବର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ, ଯେମିତି ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରେ କୋଟିଏ, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ସେ ଆଉ 5ଟା ନିଜେ ଲେବର କରିକି ବୁଝନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ନବୋଦୟ ବି ପିଲା ପାଇଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ଛୋଟ ଥିଲା ବୋଲି, ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଛାଡ଼ିଲିନି। ତାପରେ ସେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପ୍ରାୟ ପାଇଛନ୍ତି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, 6ଷଷ୍ଠରେ NRTS, NMS, ପୁଣି 9ମରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ସବୁ ସ୍କଲରସିପ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଝିଅ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ, ଆଉ ପୁଅ 2nd ହେଇଥିଲା। ବ୍ଲକରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ଝିଅ 1st 2nd ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଏତିକି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତ ଅନପଢ଼ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ କୋଚିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ପିଲା ପ୍ରାୟ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋର ବି ସେଇ ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଏଇ ଯୋଉ +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାରି ଖୁସି। କଣ କେମିତି ସେମାନେ ପଢାପଢି କରିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି? ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି। କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ଝିଅ ରଖିଛି 586, ପୁଅ 558, 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଆଁଳା। ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କଲରସିପ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଜିନିଷ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଉପରବାଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।